Tirang basket, tirang basket. Tirang basket. Nice, ha? Juno, nakaligtas pa. Kaya pa. Ba? Tirang basket na ba ito? Yeah. Yes! Putang inang yan. Okay lang, okay lang. Ayos lang, ayos lang. Basket na to. No? Diyan na yung tig to 25 dirhams kami ah. Tigil sa kami. Hirap yan. Uy, pagbigyan ng mundo. My God! Yeah! Yeah! Brad! Nasave ba? May basket na to. Uy, bigyan ko. Repa, mukhang gusto tayo ilibre yung Juno ah. Long range na. Oo, video siyempre may video ako. May basket. Pagbigyan. Sayang. Humarap. Pinapatagal ko lang yung basket. Oo. Kailangan pagod na pagod. Para may thrill. Ano yan? Yan. Yan. Anong sobrang lakas. Pangin na. Nawala yung basket. Oo nga no. The Baskin spirit. Ayun Juno. Hindi po. Ay, hindi. So, may basket na to. Oh. Oo, di ba? Yan. Oh, yan. Long range. Sige, long range ha. Long range. Ayan ba? Natakot mo. Long range Baskin. May Roy, kamay mo. Yeah! Baskin Robbins. Brad, tol, Baskin Robbins na yun. May basket na. Wait, Stahan paano yun stop eh. yan? Stop.